Hey, nag-searching ako. 5, 6, 7, go. Watch me struggle for the bet. Sige ha. Ano katawa? Ay, balik na kayo. Ayun na. Gusto lang gid ka mundang. Kita, saan eh? Itatay mo ba ni Sophie? Day, wala pa 30 seconds. Di ba kapay nakaayo? Straight up ka mo. Niload na Mrs. Niload. Pero ka, Sophie. Ayaw, balik ka tawa ba? Ayaw, di ba katawa yawa ka? Kaya, Yung nag-seconds ha. Ah, di na kaya. bubong ka. Hindi ka nag-1 minute. Lalibrihan na tika, Josh. Libre, 100 ko na mo, Day. 9 seconds na lang, Josh. 13-month pay. 1 minute and 9 seconds. 5. Kapoy na eh. 1 minute na dyan akong kaya na eh. Oh, Dire ko mag-bisa. Kaya man yung 2 minutes sa una, doy. Sa una man to. Payat, pampud ko ato good. Loh, hey, tama na to. Malibrihan dyan, tika. Nag-gym, ang guro na siya. Criminology go na na. Gani, criminology pa siya. Ay, gilak tayo. Yawa. Wala, 30 seconds na lang. 30 seconds na lang. Kaya. Kaya mo yan. Lasingani! 20. Last 20 seconds left to go! 15, 14, 13, 12, ala, 10, 9, hello, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayaw ako malibrihan. Libre, pick up coffee! Kasi mo ha. Ah. Kasi mo. Ika pick up Kasi coffee. mo ha. Kuan. Coffee. Kasi na coffee. Pero, lucky day. Any coffee. Bisa ko yung